Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amal maslama biso ina kabe. Zulqa'adat li tama. Madrasatu sakina konoya. Tabakoro erebugu. Anya fiye andona semaine de la santé. Ndoko kumbe madrasatu sakina kono anga kuma Kenya kan. Kenya barakela ku wele ku blasira ala tay muye ko fuyi Kenya sira kan ka se ka chesirike. Parce que ni ame ko islamia ko anga seli anga sum anga hiji ni besirle do Kenya la. Bana be se ka sum bali, bana be se ka seli ke chugo nagashi, bana be hiji bali. Islamia bara be bana be se ka be bali. Wala islamia matulonge bana kula. Islamia matulonge Kenya kula. Nanga manda do ni na tumodola. Munu ka doni balabala no ba fo e karamo da do yoro ni ya ni e politicien ta yo ministre de la santé ka kuma do kodo uma kalande ke uma famille de ke ali ma e na fara ko docteur so ka meta docteur so do ba fo e ko kafiru ta de docteur so ou bien ko médecine e kafiru de ka fin ka ndu mala ko ke ima kala ta recherche ke igata nyinu ni ke médecine mi fla bolo médecine moderne ni islam o karamo Islamé mourou, les savants islamiques, ni ou ka fion boala, ou lu joro ni a boala, ite médecine te ble. Médecine te kafirita ide, tu abu tate de, ha, ta recherche ke. Kramo joro ni a bo médecine na te ble. Tu abu de ataka kutai, en islamo ye ambolo jigi, en surtout en farafion ya ambolo jigi ka anse boala. Kasi ko kafiruta ko tu abu ta, jone yo finyela. Wala la anga jamana nyemogo ni na ko me kuma santé ka sisa to so la mais parce que lavage de cerveau que la be blau kuna encore tu abu de beni don ou bien ko kafiru ta do en karamo quand to foi don c'est li farda na suna ko ibi kun fe na on ministre mo so on la meya on président mo so on la me ka nyugo on na ya alu ka ba médecine ya on yugon do de ka invention yi on karamo nyugon do de médecine basique. Mais exemple, quel peut dire, mais chirurgie, mon frère, première chirurgie, dit qu'on a une c'est des savants religieux, caramo de yake. Quand je dis ça, il y a sur piquer cassé à Kala. Aïe, t'as une galère. Caramo de Ania, piquer cabo et médecine, car chirurgie, bon médecine, à Tobeto et Blewa, on a une chama. Donc, amena à la tafo, ministre et bi, comme Shogel n'a qu'à gouvernement bouffo, ou qu'on a ma quoi un peu coup de main. Kampe ku deme ambe kan se ko ke ni mi manya anga fo ambe ko min do anga fuye to meni nchidi ministry ma fo ministry aka branche ni to anga pashika se ka tayala bureau kono tambate ambolo ma ambe chidi ansi rola ya ala ni réseaux sociaux sababu ya la bi u ba me nota ku me wajibi anga ngata fo bureau kono de parce que ala ka chidi be anda ka fuye bara wala tauna jamana kono ni ko nafa wala tauna diena ni ko on be ni de kama amena proposition mi ke ministre aka lame ko karamo nogolendo de balak afode akana lameni dina ko lameli de akana lameni politique ko lameli de aka lameni jamana kanu lameli aka lame ko adama dindo de balaka kuma fe aka lame ko min fleka kuma fe aka kuma do be sa ke chie do be sa ke fili na ya imunu ye chie ala munu nafa ba kala aka balaka na yi anga mission de ni wala même une fois yana n'a pas fait soigner ma casserole de jamana kono parce qu'il y a un enquête que docteur sur la semaine na ani jatemeno ke ani fin chamaye ministre ka la même proposition forum amba kay n'a pas fait ko soigner ma casserole fura kali kanye jamana ka kishi motiver les agents de la santé aka faire beke docteur folo docteur so ko be dame fura kali be dame fura kali kela de la amba ye ni banabato lo na docteur so na munu ka banaka jugu ministre be boli kata on anyo na ula ministre ka tali manga siri banabato la o sani ka gringa ta banabato fle ou bien be ta banabato deme be docteur de deme folo docteur de banabato yo ni docteur manye banabato tenye ibina demo deme ke banabato ya ke docteur yo ake docteur yo amba yo be demo ke banabato yo ani banabato sumo be demo kuye. Mais demain, tu es quel docteur, oui, c'est pas normal. Faut que le docteur la motive. Barakela mi motive nindo. Okora ku farfoni. Parce que docteur bara détressi farfara
a minti kelen farfaga minti kelen a bɛ su min bɛ bɔ a la ala de b'a dɔn dɔgɔtɔrɔya baara la farfaga minti kelen su min bɛ bɔ a la ale de b'a dɔn o man kan ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fari ka faga fiyewu i y'a faamu o de kosɔn fɛn fila bɛ yen k'u hakili t'o la n'u t'a fɛ dɔgɔtɔrɔ fari ka faga dɔgɔtɔrɔ ka salaire an bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ an b'a dɔn coût de vie so saraw bɛ cogo min malobɔrɔ sɔngɔ bɛ cogo min denw ka furakɛli n'u ka école sara bɛ cogo di dépense min bɛ dutigi kelen o kelen kan an bɛɛ dutigi jamana in kɔnɔ an b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ fana ye dutigi de ye denw de b'a fana bolo i y'a faamu musow de b'a fana bolo o fana bɛ sow de sara du yɛrɛ t'a caman bolo c'est pas normal du yɛrɛ t'u caman bolo jiginyɔrɔ t'u bolo ko gouvernement bɛ nin d'u ma k'u ka si a kɔnɔ k'u ka baara kɛ a tɛ yen donc a jateminɛ n'a bɔra ɲɛmɔgɔba kelen kelen minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ u ka salaire ministre m'a fɔ i ka fɛn wɛrɛ kɛ taa salaire filɛ fɔlɔ e yɛrɛ ye ministre ye taa dɔgɔtɔrɔ ka salaire filɛ salaire min b'u bolo est-ce que a bɛ se ka u ka so sara a n'u ka balo a n'u ka musaka m'a fɔ ka kɛ milliardaire u ka kɛ millionnaire ye a bɛ se k'u bɔ a k'u ka se ka baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan wa an ni dɔgɔtɔrɔ dɔw kumana an kasi an ɲɛji bɔra wala an ɲɛji bɔra madame le ministre an ɲɛji bɔra gɛrɛw la i ka kumaw fɛ k'u lamɛn i k'u ka salaire a y'u ka salaire réviser an filɛ fɛn o fɛn de i enseignant o i soldats o i ministre o i fɛn o fɛn n'i ma kɛnɛ i tɛ se ka nin si kɛ jamana yɛrɛ baara kun fɔlɔ ye kɛnɛya de la santé avant tout kɛnɛya de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ tant que ni dɔgɔtɔrɔ ma se ka ɲɛ ka kɛnɛya ko sabati mali fɛn bɛɛ bɛ kɛ fu ye enseignant nafa ka bon mais a ka taa sɔrɔ a ka kɛnɛ wajulukɛla i k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ alimami i k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ pasteur a k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ sɔrɔdasi bɛ kɛlɛ kɛ a k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ ministre bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ a k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ comédien bɛ kuma a da ka di a k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ président bɛ se ka taa palais la a k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ kɛnɛya la santé avant tout kɛnɛya de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ mais n'anw yɛrɛ tɛ miirila o kɛnɛya ma ko an ka kɛnɛya yobayobalen don baara ma ɲɛ dɛ madame le ministre e de ka baara ka gɛlɛn ni ministre bɛɛ la madame le ministre e ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye teliya joona a k'u ka salaire filɛ a ka salaire d'an ka dɔgɔtɔrɔ ma u bɛ se ka baara kɛ détresse ye o bɔ yen min na dɔgɔtɔrɔ min e gɛnna ka bɔ luwanse la sojuru bɛ e kan na sotigi b'a la ka i gɛn i den bɛ gɛnna ka bɔ école la ko ka taa si su fɛ ko ka sɔrɔmu juru kɔlɔsi ko ka taa pikiri kɛ o bɛ se ka mɔgɔ vɛni ye wa a b'a ye wa dɔgɔtɔrɔ min sojuru b'a kan na o jɔyɔrɔ b'a la dɔgɔtɔrɔ min a den ka école sara ma di dɔgɔtɔrɔ min tuma dɔ la transport yɛrɛ t'a bolo ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa mɔgɔ furakɛ ko ka taa pikiri kɛ o bɛ se ka o bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de o bɛ se ka vɛni ye ka pikiri don a la o de la dɔgɔtɔrɔw bɛ vɛni mɔgɔw fasa juru ɲini ka dɛsɛ tuma dɔ la o si tɛ se k'a sɔrɔ ala ni gɛlɛya ni sɛgɛn sababu ye détresse ma y'u ka baara la a filanan ka fasoden ɲumanya fana yɛrɛ o la k'u kalan ka to ka formation k'u kun moral professionnel ani fasoden ɲumanya nin fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ salaire ɲuman ani fasoden ɲumanya mais a fila bɛɛ siri ɲɔgɔn na donc k'u hakili to salaire la u ka fasoden ɲumanya fɔ mais anw ka jamana na a bɛ fɔ de k'i ka kɛ fasoden ɲuman ye mais i ka kan ni salaire min i ka baara la o tɛ d'i ma o ye problème ba de ye fasoden ɲumanya mana k'i la cogo o cogo i y'a faamu sɛgɛn sugu dɔ bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tɔɔrɔ sugu dɔ bɛ yen n'a y'i sɔrɔ i bɛ kɛ zon ye ne taara dɔgɔtɔrɔso dɔ la ni n ka mɔgɔw ye n ka furaw sonyɛna furaw dɔw wa n bilala ka fura dɔw san k'a sɔrɔ n man kan k'a san n ka wariw namarala n dimina dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ a daminɛ ka dimi kɔfɛ tuguni n tilala ka na nisɔndiya o kɔrɔ n nana ye k'a fɔ non personne n'est malheureux c'est le temps qui rend l'homme malheureux mɔgɔ kɛcogo dɔ bɛ mɔgɔ kɛ zon ye situation dɔ bɛ mɔgɔ kɛ zon ye f'an ka hakili t'o la dɛ adamaden ye adamaden de o la n'i bilala hali ni silamɛya y'i bila baara la a b'a sara d'i ma minnu bɛ bila jihadi la fɛn minnu bɛ sɔrɔ u bɛ sara n'a ye minnu bɛ bila diinɛ ɲɛmɔgɔya la ni silamɛya sariya bɛ yen u bɛ sara de u ka balo kɔni o hakɛya bɛ d'u ma mɔgɔ bɛ se min ma balo la u kana détresse sɔrɔ o bɛ d'u ma mais n'a fɔra k'an ka baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔw tɛ balo dafalen sɔrɔ siyɔrɔ ko transport ko o si ma ɲɛnabɔ baara ma ɲi dɛ n nana ye k'a fɔ u ye n ka fura sonyɛli min kɛ olu tɛ sani i ka jigin i bɛnyɔrɔ la jigin i talonyɔrɔ la jamana m'u bila u ka condition na wa an bɛɛ b'a kalama u tɛ condition na an bɛɛ b'a kalama kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don madrasatu sakina kumaw don n'an bɔra an bɛ na filanan ye jumɛn madame le ministre i k'i hakili to la salaire kɔni o kana négocier yɛrɛ de u ka salaire u ka bila o kɛ la a filanan ye jumɛn multiplication des centres de santé a ka dɔgɔtɔrɔsow caya
dɔgɔtɔrɔ so ka dɔgɔtɔrɔ Alpha Omar Konare an b'a fɔ a ka waati la SESCOM a y'u créé a ye SESCOM dɛmɛ i y'a faamu hali ni mɔgɔ dɔw y'a créé a y'u dɛmɛ o SESCOM ye jɔyɔrɔba kɛ hali Buba la ka jɔyɔrɔba kɛ mais SESCOM tɛ se ka baara caman kɛ u ka baaraw limitenen don centre de référence CCRF yɛrɛ côté centre de référence ninnu k'u caya Sogoni kɔfɛla an ka ba kɔfɛla fanba bɛɛ bɛ taa Sogoni kɔ de munna dɔ tɛ kɛ Ɲamana munna dɔ tɛ kɛ Senu munna dɔ tɛ kɛ Garantigibugu centre de santé ninnu fana bɛ CCRF ninnu ka caya de centre de référence n'u ma caya dɔrɔn ko bɛɛ ka cɛ ka taa Sogoni kɔ yɔrɔ ka jan dɔw yɛrɛ bɛ sa sira la muso dɔw bɛ jigin sira la a bɛ fɔ dɔw bɛ a ye taa Sogoni kɔ ou bien a ye taa quartier Mali la san'u ka se moto ni mobile ni sira man ɲi u bɛ yuguyugu f'a dɔw joli b'u dɛsɛ sira la a dɔw yɛrɛ bɛ se dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ u sara ka ban parce que yɔrɔ ka jan donc kɛnɛbaw dun b'an bolo balontan yɔrɔ b'a la ka créer sport kɛyɔrɔ tulonkɛyɔrɔ basket kɛyɔrɔ b'a la ka créer min ka gɛlɛn n'i y'a mɛn i bɛ balon ta i ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i bɛ basket kɛ i ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i bɛ boli i ka kɛnɛ de an ka hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ i y'a faamu o de kosɔn an k'u ka recrutement caya n'a ye centre caya jeune minnu bɛ yen n'u bɔra ni dɔgɔtɔrɔya diplôme ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ man kan ka chômer dɔgɔtɔrɔ man kan ka chômer dɔgɔtɔrɔya diplôme kɔni bɛ min bolo dɔrɔn kan ka mɔgɔ min bɔ médecine na dɔrɔn il doit être fonctionnaire direct fo n'a yɛrɛ ko n bɛ taa privé la mais dɔgɔtɔrɔ ka tila dɔgɔtɔrɔya ka tila ka na baara ɲini tuguni k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ t'an bolo o bɛ se ka kɛ cogo di an ka jamana ninnu dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kan ka recruter fonctionnaire direct k'o ta directement i y'a faamu o ko hakili to tuguni i y'a faamu dɔgɔtɔrɔso jɔ la an y'o f'i ɲɛna cogo min na dɔgɔtɔrɔ ka caya dɔgɔtɔrɔso ka jɔ o k'u yɛrɛ kɔlɔsi retraite la dɔgɔtɔrɔ ka man ka retraite i n'a fɔ fonctionnaire tɔw fonctionnaire tɔw n'u bɛ sɛgɛn u bɛ dɛsɛ de mais dɔgɔtɔrɔya ye fɛn dɔ de ye an bɛ dɔ d'a la koyi dɔgɔtɔrɔ kɔrɔlen yɛrɛ de ka fisa n'a fitinin ye dɔgɔtɔrɔ bɛ kɔrɔ tuma min ka taa di a ka niveau bɛ bonya a ka baara bɛ ɲɛ a ye mɔgɔ min ta a ka dɔgɔ tuma min a tɛ se baara la kosɛbɛ a y'a ta a bolo ma jɔ kosɛbɛ aw y'a ta o bɛna fɔri waati min k'a bolo jɔ ko il devient plus efficace aw b'o bila waati ko retraite olu bɛ taa clinique la mɔgɔ bɛ boli clinique de kɔ clinique fana bɛ taa bere gosi mɔgɔw kun dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ retraite ni a y'a kɔlɔsi n m'a fɔ a kana retraite kɛ dɛ mais fo ka dɔgɔtɔrɔ ka retraite bɛ kɛ tuma min na a kana kɛ si yɛrɛ ko ye a y'a kɛ visite médicale visite physique ye ni dɔgɔtɔrɔ sera si hakɛ dɔ a bɛ taa visite k'a la ni a farikolo de dɛsɛra k'a tɛ se ka baara kɛ pewu-pewu a b'olu bɔ a la mais tant que n'a bɛ se hali n'a ka baara ma caya u ka to denmisɛnninw kɛrɛfɛ a b'u ka baara dɔgɔya olu ka retraite ka kɛ u ka baara ka dɔgɔya mouvement ba bɛ baara min na u sen ka b'o la u ka to mouvement ba tɛ baara min na u ka to o baaraw la u ka mouvement ka dɔgɔya u ka k'u ka retraite ye n'u si nana se hakɛya dɔ la k'a fɔ nin si hakɛya dɔgɔtɔrɔ bɛ taa retraite la dɔgɔtɔrɔ dɔw san adamaden yɛrɛ dɔw san 90 bɛ se ka baara min kɛ dɔw san 70 tɛ se ka kɛ jamana dun mago bɛ an bɛ mago bɛ kisi de la a bɛ taa jɔ dɔrɔn nin décider la nin décider la décision fu ninnu an mago t'o la koyi an mago bɛ efficacité de la résultat de la an mago bɛ résultat de la faransi b'a kɛ tan amérique b'a kɛ tan anw ni faransɛw tɛ kelen ye ani amérikɛnw tɛ kelen ye anw bɛ résultat de kɔ a ye résultat filɛ a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kɔrɔlen a bɛ fɔlɔ de ka taa a bɛ fɔlɔ de a kana to ka dɔgɔtɔrɔ kɔrɔw bila dɛ a y'u mara yen k'u bila baara wɛrɛw la u bila baaraw la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yen hali n'a fanga ma bonya wa a ka dɔ fara u ka sara kan u ka se ka baara ɲuman kɛ an mago b'u la kosɛbɛ i y'a faamu a sabanan ye jumɛn chercher les matériels les plus modernes minɛnko fana bɛ baara la dɔgɔtɔrɔya baara la n'i y'a ye maa caman bɛ an ka fɔlɔ baaraw la gosi dɔgɔtɔrɔya ni an ka farafin baara traditionnel différence min b'u cɛ matériel modernisation don n'i ko modernisation i ko matériel n'i y'a ye bi aw caman bɛ bɔ yan aw ministres ni aw députés bɛ bɔ yan ka taa Tunisie a bɛ taa Maroc dɔw wɛrɛ tɛ koyi matériel de b'u bolo dɛ matériel don minɛnw bɛ yen o tɛ sɔrɔ yan munna t'o minɛnw ɲini ka na yan a bɛ kɛlɛkɛ minɛn san na o ka ɲi mais a ye dɔgɔtɔrɔ minɛn fana san mobili badenw bɛ san V8 joli bɛ san ka di mɔgɔw ma fu a ye V8 di mɔgɔ sugu bɛɛ ma jamana in kɔnɔ yan u bɛ di ɲamakalaw ma u bɛ di karamɔgɔw ma V8 bɛ di ministres ma n'importe quoi ma k'a sɔrɔ an bɛɛ dun mago bɛ furakɛli la an bɛɛ san'a ka V8 di mɔgɔw ma a ye kɛnɛya d'u ma fɔlɔ V8 wari ka ca dɛ mobiliw bɛ sanna ka ni yan fu u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ minɛn caman sɔrɔ n'a fɔra microscope bɛ ɲini ka dɛsɛ an ka laboratoire la
dɔgɔtɔrɔ minɛ ɲumanw bɛ ɲini ka dɛsɛw tɛ ye dɔgɔtɔrɔso belebele kelen minɛ kelen olu bɛ jɔ ka ɲɔgɔn kɔnɔ aran na c'est pas normal an y'a kɛ tu kan an y'a ye c'est pas normal a ye minɛnw san a b'a fɔ ko wari tɛ wari bɛ yen a bɛ min kɛra bazan basan na vɛsi basan na i y'a faamu wa a bɛ min kɛra wari fununi na wariw bɛ bɔ k'a di mɔgɔw ma ten aw yɛrɛ dɔw bɔra k'a fɔ ni meeting bɛ yen a bɛ miliyɔn de di mɔgɔw ma ko ka meeting kɛ ni wajibiw bɛ yen a bɛ miliyɔn de di ko ka wajibi kɛnɛw sigi n m'a fɔ a ka n'o kɛ mɛ a k'a sɔrɔ fɔlɔ a ye kɛnɛya minɛnw kɛ n'a ma se ka kɛnɛya minɛnw san a man kan ka wari di ka meeting kɛ meeting ye mun ye n'a ma se ka kɛnɛya minɛnw san a man kan ka wari di ko ka wajibi kɛ n'a ma se ka kɛnɛya minɛnw san a man kan ka wari don sira dɔw fɛ jeliw ma kɛnɛya de kɔfɛ nin tɔ bɛɛ bɛ na o dɔw bɛna fɔ k'an bɛ ninnu contrôle an tɛ nin fɛn ninnu contrôle mais priorité de bɛ yen ala k'an ni saba bɛɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn a naaninan ye jumɛn ye contacter les agents une fois par mois au moins une fois par mois ministre ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ parce que an ka ministre ka baara ye jumɛn o ni directeur de bɛ ɲɔgɔn ye ka caya o ni ɲɛmɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn ye mais agent yɛrɛ minnu bɛ terrain kan directeur fana bɛnnen bɛ agent kan o ɲɛfɔ cogo t'o la ni agent min kumana o b'i mite fo Kidali ou bien o b'i mite yɔrɔ la yɔrɔ min man di ye ou bien o bɛ i bagabaga k'i menacer ministre kan ka to ka agent kan ka ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ tɛ dɛ mais tuma kelen kelen a ka bali n y'a fɔ commune par commune a ka se k'a fɔ sisan nin commune na ministre bɛna na palais de la culture la agent dɔgɔtɔrɔ ni proposition b'i bolo fɛn b'i bolo na i k'a kɛ ni mun ye proposition kɛ hali ni kala y'a kunsigi siɲɛ dɔgɔtɔrɔso la directeur bɛ kɛ directeur caman fana bɛ yen olu tɛ baara kɛ bureaucratie c'est la bureaucratie ye mun ye e min ye ɲɛmɔgɔ e b'a fɔ ko nin man ɲi mais e yɛrɛ b'a kɛ e min ye ɲɛmɔgɔ e b'a fɔ ko mɔgɔw kana heure la e yɛrɛ tɛna heure la e min ye ɲɛmɔgɔ ye e b'a fɔ ko fɛn o fɛn man ɲi e yɛrɛ b'o kɛ e min ye ɲɛmɔgɔ ye e b'a fɔ ko mɔgɔw kana arrangement kɛ e bɛ arrangement kɛ baara bɛ ɲɛ o la cogo di kɔfɛ mɔgɔw bɛ saliya u bɛ démotiver mais ni ministre tɛ to ka kɔfɛ mɔgɔw lamɛn a tɛ se k'o ɲɛdɔn ministre ka to ka taa dɔgɔtɔrɔw lamɛn salle dɔ kɔnɔ k'a kɛ huis clos ye i bɛ se k'a fɔ sisan communicatif dɔgɔtɔrɔw an mago b'u bɛɛ la proposition ni suggestion bɛ min fɛ o bɛɛ ka na n'i y'o kɛ semaine kɔnɔ siɲɛ kelen se kalo wɛrɛ tuguni a ka taa commune wɛrɛ mɔgɔw ta région kɔnɔ ka to ka kɛ ten a ka ca ala fɛ i mana commune naani yɛrɛ mali commune naani dɔgɔtɔrɔw n'i y'olu lamɛn mali commune naani dɔgɔtɔrɔw n'i y'olu lamɛn i bɛ se ka mali dɔgɔtɔrɔ tɔ bɛɛ ka problème n'u ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que u bɛɛ ka problème ye presque même chose a bɛɛ ye kelen ye o man jan ɲɔgɔn na problème kelen min bɛ quartier mali dɔgɔtɔrɔ mɔgɔw kan o kelen de bɛ pɔnsekaw kan o kelen de bɛ gabriel touré mɔgɔw kan o kelen de bɛ motikaw kan o kelen de bɛ kidalikaw kan o kelen de bɛ tumutukaw kan mais i kan k'o bɛɛ fana lamɛn tuma dɔ la dɔ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la o tɛ yɔrɔ dɔ la parce que sécurité ko bɛ se ka kɛ kidalikaw kan ou bien motikaw kan o tɛ yankaw kan o de la i ka to k'u bɛɛ lamɛn kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ministre kan ka to ka nin de kɛ ka taa base la mais tuma bɛɛ ministre ni ɲɛmɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn ye ani directeur de bɛ ɲɔgɔn ye baara bɛ ɲɛ directeur bɛ nkalon tigɛ olu bɛ sɔn k'a fɔ u bɛ tɔɔrɔ min kɛ directeur bɛ tɔɔrɔ min kɛ kɔ mɔgɔw la a bɛ sɔn k'o fɔ i ɲɛna wa a b'o f'i ɲɛna wa fo lahara o tuma lagalagatɔ don wa mais n'e tɛ kɔ mɔgɔw la mais e ko ko directeur ye nin rapport min d'a ma directeur ye rapport min d'a ma e yɛrɛ t'a dɔn ko faux rapport bɛ yan e yɛrɛ ministre e bɛ tiɲɛni min kɛ i ka dugumamɔgɔw la e bɛ sɔn k'o fɔ i ka président ɲɛna wa n'i fana b'o dogo an ka mara bɛ tiɲɛ nin yɔrɔ de la ala k'an ni saba bɛɛ donc contacter les agents siɲɛ kelen kalo la a dɔgɔninba ka kɛ a duurunan ye jumɛn ye contacter les malades pareillement banabaatɔw fana ka to k'olu fana lamɛn ministre kan ka to ka ninnu lamɛn banabaatɔ walima banabaatɔ somɔgɔw tuma dɔ la ministre kan na k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ la n mago bɛ nin y'an kin banabaatɔ somɔgɔw la palais la ou bien n mago b'u la nin yɔrɔ la banabaatɔ somɔgɔw fana ka taa u minɛ cogo ka ɲi wa a man ɲi wa o k'o ɲɛfɔ ministre k'o lamɛn parce que dɔgɔtɔrɔw fana mana t'u ka problème fɔ u si bɛɛ o tɛna sɔn k'a fɔ an bɛ nin kɛ banabaatɔ somɔgɔw la ɔ n'i bɛ banabaatɔ somɔgɔw lamɛn donc a bɛ solution sɔrɔ mais ni nin si tɛ kɛ fo an bɛ sigi de dɔrɔn je suis le ministre ou bien je suis directeur général donc i sigilen don yɔrɔ kelen foyi t'a la ka ɲɛnabɔ ɔ directeur de bɛna ni rapport ye dɔrɔn ka na nkalon tigɛ papier bɛ na o bɛ signer dɔrɔn ni maa min sera ka débrouiller ka ministre ye ka audience sɔrɔ o don ni min ma se fana a banna ministre b'a ka ministre bɛɛ kɛ sarata la yen ten ou bien tuma bɛɛ an taara faransi n taara mɛki n taara don ta o bɛ se k'an ka problème ɲɛnabɔ wa ministre baden bɛ yen o tɛ an ka problème yɛrɛ dɔn o t'a dɔn directeur baden bɛ yen o tɛ jamana dɔn parce que o tɛ jigin la base la
Donc comme on semaine de la santé de là Madrasatou Sakina kono on se ka min fo ministre aka ki toro e ni folo na la sinira na proposition to be akacha ministre kan semaine aka kayo kono aka baraka na e na ma baraka ni abu buru cheni de parce ni ala ka chika de ka funya ala kan sa ma be téléphone numéro professeur Ibrahim Sanogo téléphone numéro 00223 78 31 05 88 Madrasatou Sakina kumodo amanga karamo bo ambu befo Sulemani Sanogo Ali Maiga Aboubacar Sidiki Sissoko katase to bema comme vidéo la kumodo antese ka befo ntoma Ibrahim Kulbana mafana fo ma fo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.